राजा थिला हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु आज्ञा हिरण्यकशिपुर पुओ हला प्रहल्लाद। प्रहल्लादर पुओ हला बैलोचन। बैलोचन कला बैलोचन वीर थिला भार्यारू पेताकू बोधिला। भार्यारू पेताकू बोधिला भार्यारू पेताकू बोधिला। महिषा मारे दुर्गा होई एक कथा न जानती केही। एक कथा न जानती केही एक कथा न जानती केही। सेई बैलोचनर पुओ ना हला राजा बळी। बड़ी कवि कहले अबाधे माटी बसिला स्वर्गपुर कल्पतरु ठारू हेबी बड़। कल्पतरु ठारू हेबी बड़ कल्पतरु ठारू हेबी बड़ कल्पतरु ठारू हेबी बड़। अधिक अधिक दान खैरा तो आभिजात्य जात मन दृढ़पण आचार्यंक। सर्वश्रेष्ठ हेब शिष्य तांक। सर्वशिष्य हेब शिष्य तांक हेब शिष्य तांक। अश्वमेध समाप्त होइछि विश्वजित जोगे अभिषेक। सर्वश्रेष्ठ से बैलोचन राजार पुओ ना होछि बड़ी राजा। बड़ी राजा ए भली शक्तिशाली विश्वरे दी जन दान करंती। ये विश्व दी जन दान करती किए किए दान करे कर्ण आज्ञा दान करे बलि। बड़ी 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 अच्छा बलि राजा दान देउछि ता दानर मूल उद्देश्य अछि। उद्देश्य मूल उद्देश्य बोले कौन? बापा हाँ हाँ मु निरंजनपुर पाला गाई आसी। आज्ञा मो शरीर जेड़े असुस्थ हो बस मु पाला गाउछि काईकी ना 2 टंका निले मो परिवार पोषिबी। आज्ञा आज्ञा मो मूल उद्देश्य होछि अर्थ। बस आपण माने पाला दर्शक पाला देखि आसछन्ति। आज्ञा आज्ञा आपणको मूल उद्देश्य कोन? कौन? आपण काहींकी पाला देखिबाकू आसछन्ति? ना अर्जन करिवे टिके पुण्य। बस हरिनाम कर्णरे श्रवण कले हाँ हाँ टिके पुण्य अर्जन हब। बस आपण आसछन्ति पुण्य पाई हाँ मु आसीछि अर्थ पाई धन पाई। अच्छा मो पैसा रु जदि निरंजनपुर अनुष्ठान टंकाटे काटी दब अच्छा मते राति रे निद हबो? नाई म ए बलि राजा दान दउछि। अच्छा काहींकी काहे सी दान करुछन्ते? सबुरी मूलरे हाँ स्वार्थ अछि। ए बलि राजा एमिति दान कला अच्छा 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 स्वर्गरे इंद्रर इंद्रपद को छोड़ेवा पाई चेष्टा कला। अरे हाँ 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 एते दान ध्यान कला जे देवता माने देवराज इंद्र ताहा चाहुनी। नाई 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 बलि जेमिति इंद्रपद न पाऊ बस डाकिला नारायण डाकुछि
ଗୋଟିଏ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଲା କ୍ଷମାନୁ କ୍ଷମାନୁ କମ୍ପା ଇଏ ଧର ହେ କ୍ଷମା ଅନୁକମ୍ପା କ୍ଷମାନୁକମ୍ପା ଇଏ ଧର হে ক্ষীর সাগর সম্ভবা কুচ কুম্ভ 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 যুগল পরিরম্ভ যুগল পরিরম্ভ সদূর হে ক্ষমানুকম্পা হে ক্ষমানুকম্পা ইতি চক্র বাল মহা ইতি নিবারণ হে ইতি চক্র বাল মহা ইতি নিবারণ হে ইতি শির অবতঞ্চরে থুইতি শির অবতঞ্চ ইঘা ভরণ হে ক্ষমানুকম্পা হে ক্ষমানুকম্পা হে ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମ ଆଉ ତକ ଥାଉ। ଦେବତା ମାନେ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ 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 କଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବଳିରାଜାର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି। ହଁ ହଁ ଏପଟେ ଆଚ୍ଛା ଦୈବ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦବ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ କେହି ରଖିବେନି। ନାଇଁ ମ ଦୈବ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ କିଏ ରଖିବ? ଦୈବ ଦଣ୍ଡଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଅଝିବ୍ରା ରଖେ ଯିଏ ମାରେ କିଏ ମାରେ ଯିଏ ରଖେ କିଏ? କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ପାଲା ଗାଇକି ମୁଁ ଫେରୁଥାଏ। ବାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲା ଗୋଟେ ପାଳିଆ ମରିଗଲା। ଆହା କହନେ କହନେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ରଖିବ ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ କାମ କରିବନି। ନାଇଁ 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 ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ ବାତ୍ କେହି ରଖିପାରିବେନି ରେ ପୁଅ। ତମେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବି କିଛି ପାଇବନି। କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଲା କ୍ଷିତି ଚକ୍ର ବାଳ